बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना में आलोचना करने जाऊँगी भगवान कृष्ण एवं रुक्मिणी भितर ओडिए महाभारत युद्ध विषय रे कथोपकथन। ई विषय रे मालिका सहित संपर्क कौन रही ज्ञानी गुणी मंडली एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर नाम आम कहबू कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो 18 दिन महाभारत युद्धर परिसमाप्ति पर भगवान कृष्ण पहुंचले जाकि द्वारिकार रुक्मिणी देखी आनंदित खुशी हो गले। कहले प्रभु ठाकुर अभिराम परमहंस कहले मोहि जंत्र तुमे जंत्री सब जोगे जोगे मु जंत्र नोहिले प्रभु खेलिबा का संगे मोर अबुझा ठाकुर बुझाइब किए तोते साध्य अछि कार मोर बुझा ठाकुर बुझाइब किए तोते साध्य अछि कार। रुक्मिणी कहले हे गोविंद अच्युतानंद महापुरुष सुंदर भाव कथा को आलोचना कर मालिका शास्त्र कहले हे गोविंद मु जंत्र आपण जंत्री आपण को बिना ये द्वारिका श्रीहीन हो जाइथिला आज पुणी ये द्वारिका आज श्रीजुक्त हो तेणु हे गोविंद हे माधव जा हो महाभारत युद्ध समाप्त करी आपण द्वारिका आसिले आमे समस्ते द्वारिकावासी मान सहित अष्टपाट वंशी माने आपण रंग संग लाभ करूँ प्रभु जा हो आपण दर्शन बहुत दिन पर आम पाइली। भगवान कहले हे रुक्मिणी महाभारत युद्ध सरी नाही कौन प्रभु युद्ध सरी नाही ताले आपण आसिले केमिति ना युद्ध सरी नाही ओलिए बाकी रहीगला ना पुणी कौन प्रभु आपण छाड़ी चली जी आम समस्त को पुणी द्वारिका आसिक आपण थर पुणी चली जीवे एकुटिया करी चली जीवे द्वारिकावासी की पुणी द्वारिका को श्रीहीन करदे हे भगवान। भगवान कहले हे रुक्मिणी आउ महाभारत युद्ध जो गोटी ओली बाकी अच्छी 18 दिन महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र मु कली कुरु पांडव मान भितर महाभारत युद्ध 18 दिन है किंतु गोटी ओली बाकी रहिला आउ ये गोटी ओली युद्ध द्वापर जुगर आउ हेब नाही मोर जीवार आउ प्रयोजन नाही आउ मु जीवी ना आश्वासन मत मु दौची विश्वास रख कहीं मु आउ जीवी ना कहीं युद्ध ये द्वापर जुगर ओडिए युद्ध हम ना ना बाकी पूरा रखिले ओडिए युद्ध आपड़ कहते ना रखी ये द्वापर जुगर से युद्ध आउ करी ना ना ताले प्रभु केबे करिवे। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कौन कहले ये कली जुगरे महाभारतटी ओडिशा भई प्रमाण उत्कलरो सब उत्पत्ति होइबा ठीके ठीके राम सुना ठीके ठीके राम सुना हे सुजने ठीके ठीके राम सुना ठीके ठीके राम सुना हे सुजने ठीके ठीके राम सुना। महापुरुष अच्युतानंद कहउचने राम रे ये कली जुगरे महाभारतटी ये कली जुगरे महाभारतटी हब द्वापर जुगरे बाकी थिबा गोटी ओली महाभारत युद्धर एक ओली ता कली जुगरे ही हब बोली अच्युतानंद महापुरुष कहले रामचंद्र को। ज्ञानी गुणी मंडली ये कली जुगरे महाभारत युद्ध हब ना हाँ हब मालिका वचन न होइबान मालिकार कथा मिछ हेब नाही हे सुधीयनी जदि कही कली जुगरे महाभारत युद्धटी हेब शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव यदि गोटी ओली युद्ध कली जुगरे हेब ताले से युद्धटी कौटी हेब महाभारत युद्ध जो कुरुक्षेत्र द्वापर जुगरे हैला ना द्वापर जुगरे कुरुक्षेत्र ही थेला महाभारत युद्ध सारा विश्वर थिबा देश राजा माने युद्ध रे भाग नहीं थे सारा विश्ववासी युद्ध रे भाग नहीं थे विभिन्न देशर राजा महाराजा सैन्य सामंत अस्त्र शस्त्र धन सबू से युद्ध रे लगी तेणु युद्धर कुरुक्षेत्र ही सबू राज्य राजा माने युद्ध रे जोग देइथिले।
ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି କଳି ଯୁଗରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଦ୍ଧ ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିଲା କଳି ଯୁଗରେ ପୁଣି କୋଉଠି ହେବ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେବ ନାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ମହାଭାରତଟି ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁ ପ୍ରମାଣ ଉତ୍କଳରୁ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇବ ଠିକେ ଠିକେ ରାମ ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ପୁନଃ କହିଲେ ଓଡ଼ିଏ ଯେ ରହିଥିବ ଶୁଣ ହେତୁ ବାରେ ବାବୁ ଶୁଣ ହେତୁ ବାରେ ଭାରତ ଯୋଦ୍ଧ ହୋଇବ ସେତିକି ବେଳାରେ ବାବୁ ସେତିକି ବେଳରେ ଓଡ଼ିଏ ଯେ ରହିଥିବ ଶୁଣ ହେତୁ ବାରେ ଆଉ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ସେତିକି ବେଳରେ ରାମରେ ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଥିବ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସେତିକି ବେଳେ ହେବ ନା କେତିକି ବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟି କେତେବେଳେ ହେବ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯାର ଜାତ ସୁତ ପାଣ୍ଡବଙ୍ଗନାଥ ତାବାମେ କଙ୍କଡ଼ା ରଖ ଭାରତ ସମର ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ ଋଷିଆ ହେବ ବିମୁଖ ଋଷିଆ হেব বিমুখ হে সুজনে রুষিয়া হেব বিমুখ রুষিয়া হেব বিমুখ হে সুজনে রুষিয়া হেব বিমুখ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की জয় ज्ञानी गणी मंडली सथी जानी भगवान कृष्ण रुक्मिणी भितर कथोपकथन चली द्वापर जुगर गुड़िए महाभारत युद्ध कली जुगर हेब केबे बुझिले तेणु हे शुद्धि जानी महापुरुष कहले केतेबेले हेब शिष्य रामचंद्र पचारे महापुरुष उत्तर देले बाबूरे जार जात सुत पांडवंगनाथ ताबामे कंकड़ा रख ଆଉ ଭାରତ ସମର ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ ଋଷିଆ ହେବ ବିମୁଖ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା ଏ ସୁଧୀୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବାକି ରହିଛି ଇଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି କି ନା ରୁଷ ଭାରତର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଋଷିଆ ବିମୁଖ ହେବ ଋଷିଆ ବିମୁଖ ସେତେବେଳେ ହେବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗାର ମାରିଦେଲେ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଜାର ଜାତ ସୁତ ପାଣ୍ଡବଙ୍ଗନାଥ ତା ବାମେ କଙ୍କଡ଼ା ରଖ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରାମରେ ଏ ଅଙ୍କଟାକୁ ହିସାବ କରିଦେବୁ ଏ ଅଙ୍କଟାକୁ ହିସାବ କରିଦେବୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁ ମସିହା ଯେଉଁ ବେଳ ହେବ ଜାଣିବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମୟ ବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି ହେବାର ସମୟ ବୁଝିଲେ ନା ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଠାର ଗାର ଅଙ୍କ ଗଣନା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ନା କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତି ଏ ରାସ ତିନି ଶାସ୍ତ୍ରେ ଗଣା ସେହି ମହିମା ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଦାସ ଆନେ ମୁଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ আনে মুখ হন্তি নাহি হে সুজনে আনে মুখ হন্তি নাহি আনে মুখ হন্তি নাহি হে সুজনে আনে মুখ হন্তি নাহি बोले कली जुगरे गोटे लोक ये अंक ठार गार हिसाब को बुझी बुझाई पारे कली जुगर लोक मान संख्या कली जुगर केते ना 3 सहस्रे गणा से 3000 बच्चा बच्चा भक्त माने सारा संसार रे हे रामचंद्र मोर जन्म होइथिबे से माने मोर मालिकार ठार गार अंक गणना को हिसाब करी बुझी बुझाई पारे कली जुगर लोक मान आउ आनम कहते नहीं आउ कि जानी पारे नहीं बुझिले हेतु दिया 5 नित्य पंच सखा 256
आओ ओला शुणी ठारे रक्षित दास सर्व परे श्रेष्ठ हेऊ सर्व परे श्रेष्ठ हेऊ हे सुजने सर्व परे श्रेष्ठ हेऊ सर्व परे श्रेष्ठ हेऊ हे सुजने सर्व परे श्रेष्ठ हेऊ एतो दिया पांच नित्य पंचसखा 256 आउ ओला शुणी ठारे अरक्षित दास सर्वपरे श्रेष्ठ हेउ माने बुझी बुझाई पारिबे ना गुरुदेव अन्य माने ठारगार कौन जानी पारिबे नाही रे बाबा इरे पंचसखा ठारो कहिबा पाई कि एथो बळी केहि नाही बौड़लो एथु बळी केहि नाही छंदी बांधी करी जे जेते कहिबो ता पेट पोसिनो हई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहले सेतबेले रामरे आमे पंचसखा माने कहिबु आकु पंचसखा ठारो कहिबा पाई कि एथो बळे के नाही आमे पंचसखा माने ए ठारगार हिसाब सब जाक कଳି जुगर लोक मानको बुझेबु ना गुरुदेव कोन आपण सेतबेले थिबे रामचंद्र पचारछन गुरुदेव आपण आगु को कोन थिबे गुरु सब बुझेबे ना बाबू रे 13 जन्म 13 जुग परी लागे मोते सीना राम दास बौड़लो मोते सीना राम दास किछि बाकी थीब चतुर्दश जन्मे जीवी मु प्रभुर पास जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ इरे सेते बेले आमे थिबु एस देहरे नुह थर थर करी 13 थर आमे जन्म हबु पंचसखा माने आउ आम 13 अवतार होची कली जुगरे शेष अवतार सेई 13 अवतार रे महाभारत युद्धर गोटी ओली द्वापर जुगर जोटा बाकी रही कली जुगरे सेटा खबरे बाबा ना गुरुदेव आपण से 13 अवतार सब जन्म होइतबे ना हाँ पंचसखा माने जन्म होइतबो पंचसखा ठारो कहिबा पाई कि एथु बळी केही नाही छंदी बांधी करी जे जेते कहिबो ता पेट पोसी नई आउ सेते बेले सेही ओड़ी करे नाथ कली से हेब बाबू कली से हेब शिहोली के 13 मास भोग जे होइबा बाबू भोग जे होइबा बोले सेही ओड़ी करे नाथ कली शेष हेब सेही ओड़ी करे बाबू रे कली शेष होइजो आउ से ओड़ी के 13 मास भोग जे होइबो जेतेबेले ओडिया महाभारत युद्ध होइजो जानिबो कली जुग शेष आउ सेही ओड़ी करे 13 मास भोग हेबो आमे 13 अवतार जन्म हिथेबो आउ सेही महाभारत युद्धर गोटी ओड़ी जेतेबेले हबो सेतेबेले 13 मास भोग चलीथिबो यानी गोड़ी मंडली आपण देखंतु हिसाब करी 13 मास भोग हेब 12टा मास आम जानी वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र 12टा मास किंतु 13 मास दोमासी पड़ी 13 मास भोग हेब बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय शुद्धि यानी ज्ञानी गुणी मंडली द्वापर जुगरु बाकी थिबा महाभारत युद्धर गोटी ओली कली जुगरे केबे कोठी हेब महापुरुष कहले कहले बाबू रे 18 दिन महाभारत युद्ध कौटी हम ना केतबेले ना 13 मास जो भोग चली किंतु जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर 12 मास इंग्रेजी मास हिसाब कले ओडिया मास वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र 12टा मास किंतु दोमासी बेले बेले पड़ी जाए 2023 मसीह दोमासी पड़ा जोड़ा श्रावण पड़ा 13 मास भोग है महापुरुष से कथा कहले से ओली के 13 मास भोग जे होइबो आउ कौटी हम से युद्धटी ओडी महाभारत युद्ध जदि कौटी हेब आरंभ कौटी हेब आम आलोचना करूले ए कली जुगरे महाभारत टी ओडिशा भूई प्रमाण उत्कलरु सब उत्पत्ति होइब ठीके ठीके राम शुण ओडिशा रु प्रथमे महाभारत युद्धर गोटी ओली आरंभ हबरे धाना ना गुरुदेव ओडिशा जदि आरंभ हम ओडिशा कौ जगार हम ओडिशा तो 30टा जिला ना से 13टा थिला तेणु ओडिशा रे अनेक जिला आज देखो अनेक जिला भीतर कौ जिलू आरंभ हम महाभारत युद्ध गुरुदेव कहना महापुरुष लिखिले मालिका कहले बाबू रे कड़ी रे भारत भूमि
ଜୋବରା ହୋଇବ ବାବୁ ଜୋବରା ହୋଇବ ବହୁ ଲୀଳାରମ୍ଭ ଯେ ସେହିଠାରେ ବାବୁ ସେହିଠାରେ ହେବ କଳିରେ ଭାରତ ଭୂମି ଜୋବରା ହୋଇବ। କଳି ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭାରତ ଭୂମିଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାଇଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଓଳି ବାକି ଅଛି 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି, ତା କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ନା କଳିରେ ଭାରତ ଭୂମି ଜୋବରା ହୋଇବ। ଜୋବରାରେ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ନା, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କଟକର ଚୌଦ୍ୱାରଟି ଜାଣ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ରକତ ବହିବ ଧାର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ରକତ ବହିବ ଧାର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ରକତ ବହିବ ଧାର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଜୋବରା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ପୁଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା କେ ଜାଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା କେ ଜାଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା କେ ଜାଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କୋଉଠି ହବ ନା ଜୋବରା କଳିରେ ଭାରତ ଭୂମି ଜୋବରା ହୋଇବ। ଆଉ ଜୋବରାରୁ କୋଉ ଯାଙ୍କେ ନା ଜୋବରା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ପୁଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା କେ ଜାଣି। ତେଣୁ ଜୋବରା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ଯାଙ୍କେ ହବ, ଜୋବରାର ହବ। ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହେ ସୁଧି ଜାନି। ତେଣୁ କଳିରେ ଭାରତ ଭୂମି ଜୋବରା ହୋଇବ ବହୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ଯେ ସେହିଠାରେ ହେବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଜୋବରା ଠାରେ ହେବ, ବୁଝିଲେ। କଟକ ଜୋବରା ଆନିକଟ ତଳ ମହାନଦୀ ବାଲିକୁଦ ମହାନଦୀ ବାଲି କୁଦ ହେ ସୁଜନେ ମହାନଦୀ ବାଲି କୁଦ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଜଣେ ହୋଇବେ ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭିବେ ମୁକ୍ତି ଯୋଥ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ନୀଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ଚୋବରା ଘାଟ ସେଇଠି ହିଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି ହେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପକ ହବ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ମାଳିକା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତ ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗାଦି ତାର ପଶ୍ଚିମରେ ବାବୁ ତାର ପ୍ରସିମରେ ହସ୍ତିନା କଟକ ବୋଲି ହେବ ସେ କାଳରେ ବାବୁ ହେବ ସେ କାଳରେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗାଦି ତାର ପଶ୍ଚିମରେ। ତାର ପଶ୍ଚିମକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ଜୋବରାର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରହିଛି କ'ଣ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଗାଦି। ଏ ସୁଧୀଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବିବାହ ଗାଦି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବୁଝିଲେ। କିଚକ ବାହୁବଳୀ ବିରାଟ ରାଜା ଚୌଦ୍ୱାର ରାଜା ଆଜି ନା ଅତୀତରେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ବିରାଟ କଟକ। ସେ ବିରାଟ କଟକର ରାଜା ବିରାଟ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଚକ ବାହୁବଳରେ ସେ କିଚକ ହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି। ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର। ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର କଟକ କ'ଣ ନା ଜୋବରା ଘାଟ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର କଟକର କାଳିଆ ବୋଦା, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର କଟକର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଡ଼ାନାସୀ। ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଠି ନା ଛତିଆ ବଟ ଏସବୁ ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗାଦି ତାର ପଶ୍ଚିମରେ ହସ୍ତିନା କଟକ ବୋଲି ହେବ ସେ କଳିରେ। ଆଉ ତ୍ରିଜଟାର ଅଂଶ ତହିଁ
ଗାଦି ଯେ କରିବ ବାବୁ ଗାଦି ଗାଦି ଯେ କରିବା ପଞ୍ଚକଟକ ବୋଲିଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିବ ବାବୁ ବାବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶ ଗାଦି କରିଥିବ ପଞ୍ଚକଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟା କଟକ ଅଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଏ ବାକି ରହିଛି କଳି ଯୁଗରେ ହେବ। କଳି ଯୁଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ 13 ମାସ ପଡ଼ିଥିବ, ଆମେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ଆଜି କଲି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ଧର୍ମୋ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ, ଧର୍ମର ଶରଣରେ ରୁହ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କି ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? କଳ କାଳନ୍ଦୀ ଓଝା ଯେ ଗର୍ଦ୍ଦପୁରେ ଅଛି, ବନମାଳୀପୁର ହାଟ, ଚୈତନ ପତି ଭକତ ରହିଛି, ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଗରିଷ୍ଠ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଗରିଷ୍ଠ ହେ ସୁଜନେ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଗରିଷ୍ଠ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଗରିଷ୍ଠ ହେ ସୁଜନେ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଗରିଷ୍ଠ। ଗର୍ଦ୍ଦପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳନ୍ଦୀ ଓଝା ନାମରେ ବନମାଳୀପୁର ହାଟ ନିକଟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।